श्री श्री ठाकुरंकर दयार कथा जहां आमे कहू परम प्रेममय दयाल बोली कहू करुणार सागर दयार सागर दुख हारी वेदना हारी एई परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर तांकरी अहेतुक दयार कथा कौन तांकर दयार स्वरूप किभली बुझी पारिबा तांकर दयार कथा किभली अनुभव करि पारिबा एवं किभली आमे तांकर दयार पात्र हेई पारिबा एई केतोटी विषय नहीं आज चेष्टा करिबा आमर ये आलोचना को आगे नवा पाई। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर आमे माने जानती जे तांकर दयार कलना करा जाई पारे ना। कवि तांकर लेखारे कहती समय बा काल मध्य हार मानि जाई पारे किंतु तांकरी दयार कोनोसी शेष नाही अंत नाही। आमे माने जानती जे किभली भावरे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर एई विश्व ब्रह्मांड रे केवल मनीष नुहे पशु पक्षी कीट पतंग स्थावर जंगम एई आ ब्रह्मांड समस्तंकु एवं सबु किछि को केवल श्री श्री ठाकुर भल पाउथिले। तांकर दयार एई वर्षा किभली प्रतिटी जीवसत्ता उपरे निरंतर वर्षित होउथला। श्री श्री ठाकुर लाल रंग देखि पारु नथिले। गुरु प्रसन्न भट्टाचार्य केष्टदांक पुओ श्री श्री ठाकुर को पचारुचंती लाल रंग केन आपनी अपछंद करें ए लाल रंग आपण काहे की पसंद करंती नाही। श्री श्री ठाकुर कहउचंती मु छोट बेलठु देखि आसीची रक्तर नदी बही जाउची सेति पाई मते ए लाल रंग मोटे भल लागे ना। आउ परस्पर भितरे जेते हृदय संपर्क हुए ताहाई मते भल लागे सेति पाई मु सबु समय चेष्टा करी आसीची। गुरु प्रसन्नदा पचारले आपण से दिन गोटे थर पद्मा नदी रे हठात देई पड़िथिले काहींकी। ठाकुर कहिले गाँर गोटे लोक आसी मोर बिछणा रे बसी पड़िथिला भूल रे न जानी अन्य लोक माने ताको अपमान सूचक कथा कहिले मो मनटा खूब खराब हे गला सेति पाई। गुरु प्रसन्नदा कहउचंती सेई दिन बुझिथिली सेई दिन ठाकुरंकर कथा सुनी बुझिथिली जे तांको पाखरे मनीष मनीष भितर किछि प्रभेद नाही समस्त ही तांकर संतान से स्नेहमय प्रेममय दयामय तांकर दयार धारा विच्छुरित समस्तंक उपरे। अमेरिकार गुरु भाई हेनरी तांको पाखु आसीथिले अनेक विशाल धनी व्यक्ति टंका पैसार अभाव नहीं। विदाय नवा समय रे कहउचंती ठाकुर एई होउची मोर चेक बुक बैंक अकाउंट रो एई होउची मोर चेक बुक एई फर्दटी एई चेक टी आपणक हाथ को मु बढ़ई दउची जेते इच्छा जेते परिणाम आमे आपण लेखिबा को चाहंती जेते अमाउंट आपण दबा को चाहंती लेखि देई पारंती परिमाण जहां आपणकर इच्छा। ठाकुर चेक टी हाथ रे धरिचंती तापर पुणी चेक टी हेनरी को आड़े बढ़ई देई कहउचंती आई वांट हेनरी नॉट हेनरीज चेक बुक मोर हेनरी दरकार हेनरी रो चेक बुक नुहे हेनरी रो चेक बुक मोर दरकार नहीं मोर दरकार हेनरी। हेनरी को आखिरे लुह झरी पड़ुची अश्रु तांका आखिरु मुह तांकर अश्रुसिक्त
ହାତ ଥରୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଜଣଙ୍କୁ ପାଇଛି ଯିଏ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ହେନରୀ ଦରକାର, ହେନରୀର ଚେକ୍ ବୁକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯିଏ କେହି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋର ବ୍ୟବସାୟର ସହଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏପରିକି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ଚେକ୍ ବୁକ୍ ପାଇଁ। ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେନରୀର ଚେକ୍ ବୁକ୍ ଚାହେଁ ନା, ମୁଁ ଚାହେଁ ହେନରୀର ଚେକ୍ ବୁକ୍। କି ଯେ ଭଲ ପାଇବା, କି ଯେ ଦୟା, ଯାହାର ତୁଳନା କରି ହୁଏ ନା, କଳ୍ପନା କରି ହୁଏ ନା। ଅସମ୍ଭବ ସେଇ ଦୟା। ଦୁଲାଲ ନନ୍ଦୀ ପୋଲିସ ଅଫିସର କୌଣସି କାରଣରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପଡି ପୀଡିତା, ଏକମାତ୍ର ଝିଅ, ତାର ପିଲାଛୁଆ ହଉନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସନ୍ତାନ ପେଟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ଆସିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶୁଣିଛି ଯେ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷକ। ବାପାଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ, ମାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର, ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ରହୁନାହାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର କି ଯେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ହୁଏତ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ବାପା ଓ ଝିଅ ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଦୁଲାଲ ନନ୍ଦୀ ବଖାଣି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ଠାକୁର ସତେ ଯେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ସେ ଆଡକୁ ନଜର ଦଉନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ତ ବିଶେଷ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି ମୋ ଆଡେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର କଥା ଶେଷ ହଉଣୁ ନ ହଉଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ସିନ୍ଦୁକ ଦେଇପାରିବେ? ହାତରେ ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଲମ୍ବା ହେଇଥିବ, ଏତିକି ଚଉଡା ହେଇଥିବ, ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଲୁହାର ସିନ୍ଦୁକ ଦେଇପାରିବେ? ମନ ଭିତରେ ବିରକ୍ତିର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଦୁଲାଲ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ମନରେ। ଇଏ କି ମଣିଷ, ଇଏ ଝିଅ ମୋର ନେଇ ଆସିଛି, ଇଏ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି, ଇଏ ତ ମୋର କଥା ହିଁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ମୋର ଦୁଃଖ କଣ ଦୂର କରିବେ, ଇଏ କଣ ମତେ ସିନ୍ଦୁକ ମାଗିଲେଣି। ହଠାତ୍ ଉଠି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ରୁମରୁ, ବିରକ୍ତିର ଭାବ ନାହିଁ। ଫଟାଫଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇ ଝିଅଟି ଦୌଡିଛି ବାପାଙ୍କ ପଛରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଅପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ଦୌଡି ଦୌଡି ଆସି ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି, ବାପା ତାଙ୍କ କଥାଟା ରଖିଦିଅ ନା, ଲୁହା ସିନ୍ଦୁକଟା ତ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ଆମର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ସବୁଠି ତ ଆମେ ହାର ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତ କିଛି ବି ଫଳ ହେଇନି, ଇଏ ଲୁହା ସିନ୍ଦୁକଟା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ କଣ ଯାଉଛି, ଦେଇଦିଅ ନା। ଏଇଭଳି କହି ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିଛି। ବାପା କିଛି ଦିନ ପରେ ଲୁହା ସିନ୍ଦୁକଟେ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁଲାଲ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଅଭିମାନ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଦୁଃଖ ତ ଦୂର କଲେ ନାହିଁ, ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଲୁହା ସିନ୍ଦୁକ ମାଗିଲେ, ନେଇ ଆସିছে, ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ଏ ଅଭିମାନର ଭାବ ନେଇ ପୁଣି ଫେରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ। ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଦୁଲାଲ ନନ୍ଦୀ ଡିଏସପି ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମରେ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜାମାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡକୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର
आज मोर चाकरी जो जाइथिला सरकार बुझी पारिछंती बिना कारण ने जनकर नालिस रे चक्रांत रे मते सस्पेंड करा हितला मोर चाकरी रे मते पुणी पुनरुत्थान करा जाइछ केवल सेतिक नुहे डीएसपी पद को प्रमोशन मध्य मिलिछ ठाकुर आश्चर्य भावरे मोर पत्नी शरीर धीरे धीरे भल होगा लगिला एवं आज संपूर्ण सुस्थ डाक्तर माने मध्य आश्चर्य से किभली रोगमुक्त हेले कैंसर भली गोटे रोगरू ठाकुर मो झील एवं कनसीव करिछि तार पुणी पिलापिली हेबे डाक्तर को कहवा अनुजाई सब ठीक ठाक अच्छी झील ज्वाई की मध्य सांगे नहीं आस खुशीर जमी सीमा नहीं जो मुहटी झाउली पड़ता दुखरे वेदनारे आज से मुहटी उल्लसित ही उठी जमती कौनसी सूर्यंकर किरण रे से जमती उद्भासित ही उठुची आलोकित ही उठुची गदगद ही उठुचंती परिवार समस्त सदस्य ठाकुर इशारा करिसंती पाखरे थिबा पंडित दांकु ज्योतिषंकु ज्योतिष पचारुछंती आपणकर जन्मर समय तारीख कहतु से कहिछंती ज्योतिष जनक खूब शीघ्र गणना करी कहउछंती ठाकुर नंदीदांकर जे शनि ग्रहर प्रभाव तांको उपरे थिला से तो सर्वशांत ही जबा कथा तांको जीवन रे सब किछि ध्वस्त विध्वस्त हो जावा कथा केवल गोटे मात्र उपाय थिला तांकर जदि जने शुद्ध पवित्र विप्रं को सीए किछि लौह दान करंती ताहाई थिला सेई दुर्विपाकरु बंची जवार एकमात्र बाट जदि कोनोसी शुद्ध पवित्र ब्राह्मण को से लुहा किछि दान करंती यही होचंती श्री ठाकुर तांकर कथा आचरण देखी दुलालदा तांको भाबितले तो स्वार्थी मनीष किंतु तांकर से आचरण भीतर देई जे से गोटे मनीष को गोटे परिवार को बंचई देले तांकर दयार कौन किछि तुलना करा जाई पारे जमीदार महाशय आछंती ठाकुरंक पाखकु हिमायतपुर आश्रम ठाकुरंको विषय शुणी ठाकुरंकर कथा शुणी तांकर मन मुग्ध ही उठी एवं ठाकुरंकर सही व्यक्तित्व तांकर सही मधुर चेहरा मतवाला भंगी से सते जेमिति उल्लसित ही उठी हठात किंतु ठाकुर ये कथा चली भितर दुई हाथ बढ़ई देइचंती लंबी आसছে ठाकुरंकर दुई हाथ जमीदार पाखकू ठाकुर कहउचंती टंका पैसा कौन आपन पाखरे अछि जहा किछि अछि कौन सब मते देई देई पारिबे जमीदार आश्चर्य हिचंती ये कौन हठात मागिलेनी पुणी कहउचंती जहा एबे पाखरे रखिचंती टंका पैसा सब मते देई दियंतु जमीदार को मनरे टिके कौन सी मनर कोण भितर गोटे संदेहर भाव आसी ये कौन दयामय ये होचंती भगवान कर अवतार बोली कहउचंती पुरुषोत्तम बोली कहउचंती विश्व गुरु बोली कहउचंती लोक माने कौन पैसा मागिलानी मते कहउचंती जहा पाखरे अछि देई दियो बोली ठाकुर अनै रहिछन तांको हाडकु दुईटी हाथ प्रसारित हो रहिछि मन भितर भली भाव आसीथिले मध्य ठाकुरंकर एई जे मन भोला कथा तांकर चाहणी तांकर मैजिकल पर्सनालिटी तांको एभली आकृष्ट करिछि से आउ रही पारि नाहंती तांकर पॉकेट रे थिबा जो वॉलेट बा पर्स तांको बैग भीतर थिबा जहा टंका पैसा जहा किछि थिला नोट कॉइन जहा किछि जमीदार लोक तो अनेक किछि थिला पाखरे बढ़ई देइछन्ते ठाकुरंक हाथ को ठाकुर ताकू साउंट नहीं
नहीं हठात ठाकुर उठी पड़ी यही सब टंका पैसा नोट कॉइन सब धरी ठाकुर चलने को आरंभ कर जमीदार मन भीतर आग्रह सृष्टि ये टंका पैसा मागी नेले एबे धरिकी कुआडे चललेनी कौन तांकर उद्देश्य कौन करिवे टंका पैसा नहीं जमीदार मध्य पछे पछे चलछंती देखा जाऊ कौन करूछंती ठाकुर चलीचंती पद्मा नदी आड़कू पद्मा नदी पाखरे ठाकुर पहुंची एई नोट टंका पैसा कॉइन जहाँ सब जमीदार ताकू देइथिले ठाकुर हाथ जोड़ी पद्मा नदी को प्रणाम करी सब गुड़िक पद्मा नदी भसई देछ जमीदार मन विषाद रे भरी जाइछि ये कौन पागल लोक एते गुड़ाए टंका पैसा मो पाखरे थिला ये मागी नेले मागी नहीं पुणी पानी रे भसई देले ये की कथा कौन ये कले सब टंका पैसा एमते नष्ट करदेले बुड़ई देले जा हो किछि उपाय नहीं आश्रम रु फेरी आछंती किछि दिन पर जमीदार तांकर सांग साथी मान को नहीं बाहर चंती नौका विहार रे पद्मा नदी रे तांकर जल यात्रा आरंभ होईछि हिमायतपुर आश्रम पाखापाखि हठात आसी झड़ बात्या प्रबल बात्या अवस्था असंभाल डंगा डगमग हबारे लागिछि ओल्टी पड़ी डंगा पानी भितर डूबी जाइछंती जमीदार बंचिबार कौन उपाय नहीं सांग साथी समस्ते डूबी जाइछंती जमीदार महाशय हठात देखुचंती दुईटी हाथ प्रसारित तो ही आसीछि दुई हाथ उठेई नहीं तांको पद्मा नदी गभीरता भितर तांको नहीं आसी कूलर से निरापत्ता को बंची जाइछंती जमीदार महाशय मने होची जेमती जो दुईटी हाथ प्रसारित करी से दिन से ठाकुर तांको मागिथिले दियंतु जहा किछि अछि आपनक पाखरे सते जेमती सेही दुईटी हाथ पुणी प्रसारित ही आसी तांको आड़कू उठेई नहीं तांको मुक्ति आड़कू जीवन आड़कू दौड़ी आसचंती जमीदार लोटी जाइछंती ठाकुरंक पाद तले कहउचंती ठाकुर आपन बंचई देइछंती ठाकुर कहउचंती अरे ना मु कौन कले माँ पद्मा आपन को बंचई देइछंती माँ पद्मा आपन को बंचई देइछंती जेतेबेले आपन से दिन मो पको आसीथिले आपन को देखी हठात मोर मने हैला जेमते आपन गभीर जल भितर डूबी जाउछंती मन है जमी पद्मार गभीरता भितर आपण निश्चिन्न हो जाउछंती मागिथिली आपन को से दिन किछि अर्थ दौड़ी जाइथिली माँ पद्मा पाखकू समर्पी देइथिली प्रार्थना करिथिली पद्मा माँ को जे जमीदार महाशय को बंचई दब श्री ठाकुर तांकर दयार कोन सीमा नहीं कलना नहीं कल्पना करा जाई पारे ना युवकटी इतस्तत भ्रमण करुछि आश्रम प्रांगण रे से ठाकुर बसुचंती भक्तजन परिवेष्टित थाई तापरे ठाकुर हठात कहउचंती से जे युवकटी तार मो संगे प्राइवेट कथा अछि ताकू डाक युवकटी आसीछि ठाकुर समस्त दूर को चली जाबा पई कहिसंती ठाकुर पाखरे युवकटी पहुंची ठाकुर ताऊ कहिसंती आस मो संगे एकथा कही ठाकुर तांकु नहीं जाइसंती तांकर निजर व्यक्तिगत प्रकोष्ठ भीतर को ठाकुर कहउचंती एई देखो मु जानि छि तुमे कोन पई आसीछ मु जानि छि तुमे मते हत्या करिया पई आसीछ एई देखो एई पटे होछि पद्मा नदी आरे पटे होछि विस्तृत जंगल तम काम सारी दे ए झरका बाटे डेई पळेई जाओ जंगल भितरे बहुत दूर को चली जाओ ता जदि न करो ताहेले एई मोर आश्रम रे जो माने अछंती से माने तमु किंतु छाड़ीबे नाही तुमे जे मारिबा को आसीछ मते मारी देइछ जानिले तमको किंतु से माने छाड़ीबे नाही तुमको शेष करि देबे तेणु सेति पई कहूची
এই ঝରକା ବାଟ ଦେଇ ତମ କାମଟି ସାରି ଦେଇ এই ଝରକା ବାଟେ ଡେଇଁ ପଡି ଦୌଡି ପଳେଇ ଯାଅ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ତୁମେ ମତେ ମାରି ଦେଇଛ ବୋଲି। ବାହାର କର ତମର ଛୁରା, ତୁମ କାମଟି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦିଅ। ଯୁବକଟି ତାର ବ୍ୟାଗ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଛି ତା ଛୁରାକୁ, ଛୁରାଟି ଉଠେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ହାତ ତାର ଥରୁଛି, ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ହାତ ଥରୁଛି। ଛୁରାଟି ଖସି ପଡିଛି ହାତରୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡି ଯାଇଛି ଯୁବକଟି। କହୁଛି ଠାକୁର ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତାହା କିନ୍ତୁ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେ ଯାହାର ତାର ହତ୍ୟାକାରୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୟା। ମଣିଷ ଭଲ ପାଏ, ଦୟା କରେ, କଥା ଆମେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏତେ ଦୟା କରିପାରେ, ଭଲ ପାଇପାରେ, ଯିଏ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ତ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିଲା। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ଦୟାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। କେଷ୍ଟ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମା ନଦୀର କୂଳରେ ଅନେକ ଗଭୀର ରାତ୍ରି, ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା, ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ କାଶ ହଉଛି, କାଶୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ହଠାତ୍ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ, କେଷ୍ଟଦା, ଏଇ ପିଲାଦିନୁ ଏ ଥଣ୍ଡା ରୋଗଟା ମୋର ଗଲା ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦିଟା ସବୁବେଳେ ରହିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କାଶ ହଉଛି। କେଷ୍ଟଦା ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଦିନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର, ମଣିଷ ମାନେ କହନ୍ତି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖହାରୀ, ଆପଣ ଦୟାମୟ, ମଣିଷର ଦୟା କରନ୍ତି, ମଣିଷର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆପଣ ଦୂର କରନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦିକୁ ଠିକ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ନାହିଁ, ହେଲେ ମଣିଷ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାରା ଜଗତର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ଇଏ କିଭଳି, ଏଟା କିଭଳି ସମ୍ଭବ? ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମାର ସେ ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତ୍ରିରେ ଆଲୋକିତ ହେଇ ଉଠିଛି ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ। ସୁଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ବିଶାଳ ଆକାଶିଆ ଗଛ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା, ଏ ଆକାଶିଆ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲମ୍ବା, ମନେ ହଉଛି ଯେମିତି ଆକାଶକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି, ଏତେ ଲମ୍ବା ହଉଛି ତାର ଆକାର। କେଷ୍ଟଦା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଶାଳ, ଏଇ ଯେ ଆକାଶିଆ ଗଛ, ତାର ଗଛର କାଣ୍ଡର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଛିଦ୍ର ଅଛି? କେଷ୍ଟଦା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅନେକ ବଡ ସେଇ ଛିଦ୍ର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେଷ୍ଟଦା, ସେଇ ଛିଦ୍ର ଆଡକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଛିଦ୍ର, ତାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି, ସେଇଠି ଅଟକି ନ ଯାଇ, ଏଇ ଆକାଶ, ଏଇ ଗଛଟି ତାର କାଣ୍ଡକୁ, ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାକୁ ବିସ୍ତୃତ କରି ଚାଲିଛି, ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଉପରକୁ। ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଆସିଛି ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ମଣିଷର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ତାର ବେଦନାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ବେଦନାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି, ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଖାତିର ନ କରି, ମତେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହଉଛି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ମଣିଷକୁ। ମୋର ନିଜ କଥା ଭାବିବାକୁ ମୋର ସମୟ କାହିଁ, ନିଜ ଦୁଃଖ ଜରା ବ୍ୟାଧି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ କାହିଁ। ସେ ଠାକୁର ପିଲାଦିନେ ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ହିମାୟତପୁରରେ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦିନେ ଅଞ୍ଜଳି ଦେବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ମତେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସ୍ୱାର୍ଥପର କରିଦିଅ। ବଡ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା? ଆମେ ତ କେବେ ଶୁଣିନୁ କାହାଠାରୁ ଯେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କରିଦିଅ ବୋଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ, ବାଳକ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି,
ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, ତାର ପରିବାର ହେଲା ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ। ମୋ ପାଇଁ ମୋର ପରିବାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏଇ ସମସ୍ତ ଦୁନିଆ, ମଣିଷ ଜାତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ଲତା ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ନିଜର, ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପରିବାର। ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, କଣ ଭୁଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି? এই ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ତାଙ୍କର ଦୟା ଯଦି ଅହେତୁକ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୟା ଅହେତୁକ ହବାର କାରଣ କଣ? କିଭଳି ଜଣେ ଏଭଳି ଦୟାବାନ ହେଇପାରନ୍ତି, ପରମ ପ୍ରେମମୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଦୟାର କୌଣସି କଳ୍ପନା ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ନା, ଉପମା ଦିଆଯାଇପାରେ ନା। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକାତ୍ମବୋଧ। ଏକାତ୍ମବୋଧ, ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମବୋଧ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ସବୁ କିଛି ଭିତରେ, ବୃକ୍ଷ ଲତା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏ ଓଡିଶା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଥରେ ପୂଜ୍ୟ ନଗେନ୍ଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲି ନିଜର ଅନୁଭୂତି। ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ ସେ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ବଖାଣୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସକାଳେ ଚା ଦିଆ ହେଇଛି, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ କଣ କୀଟ ବା କୌଣସି କୀଟ ପତଙ୍ଗ କିଛି ଛୋଟିଆ କୌଣସି ଆସି ପଡି ଯାଇଛି ଚା କପ୍ ଭିତରେ। ନଗେନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଛୋଟ ମାଛିଟିକୁ ବା ଯାହାଟିକୁ ହଠାତ୍ ତାହା ଭିତରୁ ବାହାର ନ ହେଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଠାକୁର ବ୍ୟଥିତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। এই হচ্ছে একাত্মবোধ। ପୋକଟିଏ ହଉ, ଝିଣ୍ଟିକାଟିଏ ହଉ, ପିମ୍ପୁଡିଟିଏ ହଉ, ଘୋଡା ହଉ, ମଣିଷ ହଉ, କୁକୁର ହଉ, ଏକାତ୍ମବୋଧ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ ଯେ ନିଜକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କରି ସତ୍ତା ବିସ୍ତାରିତ ସବୁ କିଛି ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଜୀବସତ୍ତାର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବସତ୍ତାର ବେଦନା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବେଦନା। କାହା ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଖୁସିର ସୀମା ନଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ସେଇ ଏକାତ୍ମବୋଧ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଦୟାର କଥା, କରୁଣାର କଥା, କୃପାର କଥା, ଏହା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଲୌକିକତା ନୁହେଁ, କୌଣସି ମିରାକେଲ ନୁହେଁ। ହାତ ହଲେଇ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କାହାର ରୋଗ ଭଲ କରି ଦଉନଥିଲେ, ବିଭୂତି ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କାହାର ବାହାଘର ବା ପ୍ରମୋସନ କରେଇ ଦଉନଥିଲେ, ପିଲାକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରେଇ ଦଉନଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅହେତୁକ ଦୟା, କୃପା ପାଇବାର ଉପାୟ କଣ, ତାହା ହିଁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ବତେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଣିଷକୁ, ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅନେକ ନଜିର ତ ଅଛି, ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଣ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଦୂର କରୁଥିଲେ? ସତରେ କଣ ସେ ଦୁଃଖ ହାରି? এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ନିୟୋଗୀ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଭାଇ, ସେ ତାଙ୍କର କକା ଖୁଡିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରମରେ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ଛୋଟିଆ ଘର, ଖୁଡି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନଉନଥିଲେ ତାଙ୍କର, ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଠାକୁର ଦିନେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନିୟୋଗୀକୁ ତାର କକା ପାଖରୁ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରଖିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିକି ତା କରୁନି। ଏଇଥିପାଇଁ କରୁନି ଯେ ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ବଡ ହଉ, କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖୁ, ତାହେଲେ ହିଁ ତ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବଢିବ, ତାର ବୁଦ୍ଧି ବିକାଶ ହବ।
परिस्थिति को आयत्त को आनिबार क्षमता तो ता भितर जागी उठिबो। से ठाकुर कहती जे दुई प्रकार दुख, गोटे हूँ प्रवृत्ति जनित दुख, आउ गोटे दुख हूँ त्याग पाई दुख। श्री ठाकुर चाहती आम मान समस्ते ए त्याग पाई जाऊ दुख, ए दुख भोग करिबा पाई। आमे तांको कहंती दुख हारी बोली, किंतु श्री ठाकुर कहती मनीष जीवन रे दुख बाधा असुविधा ए सबु जदि मनीष अनुभव न करे, तार अनुभूति अभिज्ञता भितर जदि न आसे, ताले जीवन में आगे संभव है ना। ठाकुर कहते प्रवृत्ति पाई जो दुख, काम क्रोध लोभ मोह आश्चर्य, मु मद खाए मद पाई आसक्ति, मद खाऊ खाऊ रास्ता रे पड़े, खंडिया खाबरा हुए, हॉस्पिटल जाए, अनेक दुख भोग करे। ठाकुर कहते दुखटा किंतु कष्ट, यही दुख भोग न करिवाटा उचित। किंतु ठाकुर कहते त्याग पाई जो दुख, यही दुखटा किंतु मनुष्य भोग करवा उचित। उदाहरण दे ठाकुर कहते देख तुमर पुओ पाठ पढ़ुछि, राति दिन राति अनिद्रा ही पाठ पढ़ुछ, दिन राति पाठ पढ़िबारे लागिछ, अनेक कष्ट करुछ। तुमे कहूच राति रे अरे बापा आउ पाठ पढ़िबा दरकार नहीं, बहुत हे गला, बहुत परिश्रम कलुनी, बहुत कष्ट कलुनी, एते आउ पाठ पढ़िबा दरकार नहीं। तुमे ताकू बाधा दउछ पाठ पढ़िबारे, फल कौन हबो तुमे ताहा जान। जदि तुमर पुओ पाठ न पढ़े, परिश्रम न करे, त्याग न करे, कष्ट न सहे, ताल तार परिणाम कौन हबो तुमे जान। त्याग पाई जो दुख, जीवन रे किसी हासिल करबा पाई जो कष्ट स्वीकार करबा को पड़े, जो त्याग स्वीकार करबा को पड़े, ताहा मनुष्य को उन्नति आड़ को नहीं जाए, से कष्ट मनुष्य भोग करबा उचित। ठाकुर सदिन जने भाई पचारुचंती मनुष्य आनंद चाहे, किंतु पदे पदे तो पहाड़ प्रमाणर बाधा। ठाकुर कहउचंती संग्रामित जीवन विरुद्धता बोली जेमिति मृत्युर रेस, सेई गुड़िक जय करबा भितर देई आम मानकर आनंद, आमर एते आनंद सेई बाधा को, सेई मृत्युर रेस रे विजयी हवा होची आम मानकर आनंद। एई हला जीवनर विधि, किंतु आजिकाली आम मानकर धारणा विकृत हो जाइछ। सुख शांति स्वाच्छंद बोली आमे बुझू निर्झंझट जीवन, किछि झमेला थिबनी, बाधा थिबनी, कष्ट थिबनी, आउ मु खाइबी पीबी आउ स्फूर्ति करिबी। एई होची आम मानकर सुखर संज्ञा, आनंदर संज्ञा। बाधा अभाव अभियोग समस्या इत्यादि अतिक्रम करबा को जाई तो आमर शक्तिर वृद्धि हुए, आउ सेइथरे तो आनंद। प्रतिकूल को नियंत्रण सामंजस्य समाधान जे जेते करि पारे, से निजको सेते अनुभव आ उपभोग सेते करि पारे, तार बुद्धि सेतिकी विकसित हुए, व्यक्तित्व बढ़ी उठे, आउ एई इवोल्यूशन बाय बिकमिंग, एई विवर्तन हेई उठिबा भितर देई जो विवर्तन, सेइथरे ही संभव। बहु दिन धरी पराधीनतार फल रे आमे माने केमिति अलसुआ हेई उठिचंती, अपगंड हेई उठिचंती, वीर्यर जीवन, पराक्रमर जीवन, जयमुखर जीवन को हरई बसचंती। ठाकुर को आमे कहंती दुख हारी, किंतु ठाकुर कहउचंती जीवन रे दुख आसीबा दरकार, बाधा आसीबा दरकार, अभाव असुविधा आसीबा दरकार। एई सबु अतिक्रम करबा को जाई आमर बुद्धि वृद्धि हुए, शक्तिर, बुद्धिर, ज्ञानर, क्षमतार, सेइटा ही होचे आनंद।
ସିଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ସୁଖ। ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଠାକୁର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ବଙ୍କିମ ଚାଟାର୍ଜୀ ଯେ ସାହିତ୍ୟିକ, ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମତେ କଷ୍ଟ ଦିଅ, ମତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅ, ମତେ ବେଦନା ଦିଅ, ମତେ ଦୁଃଖ ଦିଅ, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ତୁମ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପକେଇ ପାରିବି, ତୁମ ସହ ରହିପାରିବି। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ତୁମକୁ ତ ଭୁଲି ଯିବି ଠାକୁର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ମତେ କଷ୍ଟ ଦିଅ, ଦୁଃଖ ଦିଅ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅ। ସେ ଠାକୁର ଦୁଃଖ ହାରି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ କଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କରାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ତା ବିନା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଦୁଃଖ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆସକ୍ତି। ଏଇ ଆସକ୍ତି ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆସକ୍ତିରୁ, ଅହଙ୍କାରରୁ ଆସକ୍ତି ଆସେ। ଅହଙ୍କାର ହଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ନିଜକୁ ନେଇ ମତ୍ତ ରହିବା। ଏଇ ନିଜକୁ ନେଇ ମତ୍ତ ରହିବା ମଣିଷ ଆସକ୍ତ ହେଇ ପଡେ। ଆସକ୍ତିରୁ ଆସେ ଅଜ୍ଞାନତା, ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ଦୁଃଖ। ଏଇ ଆସକ୍ତି ହଉଛି ମଣିଷର ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏଇ ଆସକ୍ତି ହଉଛି ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହା ମଣିଷ ଛାଡି ପାରେ ନା, ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିପାରେ ନା, ଦୂରେଇ ପାରେ ନା। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମନେ ପଡୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସି ଯାଇଛି, ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା, ସବୁ କିଛି ଭାସି ଯାଉଛି। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଛି, ପହେଲମାନ ଲୋକ, ବହୁତ ଭଲ ପହଁରି ପାରେ ପାଣିରେ। ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛି ଯେ ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ କିଛି ଭାସି ଯାଉଛି ସେଇ ବନ୍ୟାରେ। ଲୋକଟି ଭାବିଛି, ଆରେ ଏତେ ଦାମୀ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ନଦୀରେ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଯିବ କାହିଁକି? ମୁଁ ପହଁରି ଯାଇ ସେ ଜିନିଷଟି ନେଇ ଆସେ କୂଳକୁ। ଡେଇଁ ପଡିଛି। ଏଇ ବନ୍ୟାରେ, ଏଇ ପ୍ରବଳ ଏଇ ବନ୍ୟା ପାଣି ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି ଲୋକଟି ଡେଇଁ ପଡିଛି। ଲୋକଟି ସେଇ ଜିନିଷଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛି, ଆରେ ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ତାକୁ ଧରି ପକାଇଛି, ଧରିବାକୁ ଯାଇଛି, ଧରିବାକୁ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଛି ଗୋଟେ ଭାଲୁ। ଲୋକଟି ଭାଲୁଟିକୁ ଧରି ପକେଇଛି ଜୋରେ। ଭାଲୁଟି ଆଉ ଛାଡୁନି ମଣିଷକୁ, ଭାଲୁଟି ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଧରି ପକେଇଛି ଜୋରେ। ଲୋକଟି ଛାଡି ଦେଇଛି, ହାତ ଛାଡି ଦେଇଛି, ଭାଲୁ କିନ୍ତୁ ଛାଡୁନି। ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ଭାସି ଯାଉଥିବା ଭାଲୁଟି ମଣିଷଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ପକେଇଛି, ସେ ଲୋକଟିକୁ। ଦି ଜଣ ବନ୍ୟାରେ ବୋହି ଚାଲିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଆଡକୁ। କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଛାଡିଦେ, ଛାଡିଦେ, ତାକୁ ତାକୁ ଧର ନା, ଛାଡିଦେ। ଲୋକଟି କହୁଛି, ମୁଁ ତ ଛାଡି ଦେଇଛି, ହେଲେ ସିଏ ତ ମତେ ଛାଡୁନି, କରିବି କଣ? ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି ଭାଲୁକୁ, ହେଲେ ଭାଲୁ ତ ମତେ ଛାଡୁନି, କରିବି କଣ? ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହଉଛି ଆସକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାକୁ ଧରି ବସିବ, ସମୟ ଆସିବ ତୁମେ ଛାଡିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆସକ୍ତି ତୁମକୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତମକୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଭାଲୁକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ମଣିଷଟି ଛାଡିଦବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଭାଲୁ ତାକୁ ଛାଡୁନି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହଉଛି ଆସକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଧରି ବସିଛ, ସମୟ ଆସିବ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ତମକୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ଏଇ ହଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନ, ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ପ୍ରବାହମାନ ହଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନ। ଆଜି ଯାହା ଅଛି କାଲି କିନ୍ତୁ ନଥିବ। ଆଜି ମୋର ଚାକିରି ଅଛି, କମ୍ପାନୀରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଇପାରେ, କାଲି କିନ୍ତୁ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆସକ୍ତ ହେଇ ରହେ ତା ପ୍ରତି,
से आसक्ति मते किंतु छाड़िब नाही, मते दुख दब। काली हुए तो यही पदवी मो पाखरे नथिबो, किंतु से पदवी प्रति मोर आसक्ति जदि मु न छाड़ी पारे, ताहेले एई पदवी सह जहा किछि मो पाखरे अछि ताहा जेतबेले मु न पाइबी, सेतबेले मन भितर जे दुख। अनेक बड़ बड़ लोक जेतबेले तांको पाखरु चली जाए सब किछि, सेतबेले सेमाने मिहमान ही पड़ती दुखरे जंत्रणारे। आगुरु बड़ ऑफिसर थिली, लोक सलाम करुथिले, आज अवसर नेइछि लोक मते केही पचारु नाहंती। एई जे आसक्ति, सेमाने ना मते सेतबेले पचारुथिले ना आजी पचारु नाहंती। सेमाने पचारुथिले मोर पदवी को, आज मते से पदवी जहा पाखरे अछि तांको पचारुछंती। एथिरे मोर विब्रत हबार कोन अछि? एई जे आसक्ति, मोर बंधु बांधव, पुत्र कन्या, मोर धन संपत्ति, मन लाखी जो माने मोर थिले सेमाने मन लाखी आज नाहंती। धन संपत्ति जहा थिला ताहा अछि बा नाही, मो मन भितर किंतु सेई जंत्रणा। कारण एई जे आसक्ति मते किंतु आज छाड़िबा को राजी नुहे। आसक्ति मते किंतु छाड़िबा को प्रस्तुत नुहे। ठाकुर जो कहउछन्ते आसक्ति रूपक बाली चढ़ारे बहुत दूर आगे गले फेरिबा संभव हब नाही। कारण बाली उत्तप्त हेले ना आगेबा संभव हब ना फेरिबा संभव हब। ये होची से आसक्ति, मनीष को छाड़िबा को दब नाही। ये होची मनीषर जीवन दुखर कारण। किभଳି भाबरे मनीष एथुर मुक्त ही पारे, से ठाकुर कहउछन्ती ये अज्ञानता यदि दुखर कारण हुए, एवं ये अज्ञानता यदि आसक्ति आसे, ताहेले ये आसक्ति को यदि छाड़िबा को हुए, ताले आसक्तिर स्वरूपटा बदलै दबा। आसक्ति को छाड़िबा दरकार नाही, किंतु देखि नबा को हबो जे कहा प्रति मु आसक्त। ठाकुर कहउछन्ती जे तुमे इष्टंक प्रति आसक्त ही उठ, गुरु यदि तुमर आसक्तिर विषय ही उठन, ताहेले चिंता करिवार किछि कारण नाही। कारण से चिर मंगलमय निरंतर तुमरे पाखरे से अछंती, तुमको छाड़ी से केबे जिबे नाही। आसक्त ही पारे पुत्र कन्याक प्रति, आसक्त ही पारे स्त्री प्रति, स्वामी प्रति, परिवार अन्य मानक प्रति, बंधु बांधवक प्रति, किंतु ए समस्त होउचंती किछि समय पाई। मोर जेतबेले जन्म हितला सेतबेले पिता माता मोर पाखरे थिले, मोर पत्नी मो पाखरे नथिले। परवर्ती समय मोर पत्नी आसिले, किंतु मोर पुत्र, मोर परिवार, मोर संतान संतति मो पाखरे नथिले। परवर्ती समय आसिले। परवर्ती समय जो माने मु जन्म हला बेल को थिले से माने मो पाखरे नथिबे, किंतु जन्म हला बेले जो माने नथिले से माने मो पाखरे थिबे। आजी जो माने मो पाखरे अछंती काली नथिबे, काली जो माने मो पाखरे थिबे आजी नाहंती। एई जे जीवा एवं आसीबा समस्ते किंतु होउचंती टेम्पररी। काली जे नथिले से आजी अछंती, काली जे थिले से बेता आसंता काली रहिबे नाही, किंतु गुरु थिले काली, गुरु अछंती आजी, गुरु रहिबे काली। ठाकुर थिले आम जीवन रे काली, ठाकुर जी अछंती आजी आ जीवन रे हमर आजी, ठाकुर रहिबे आम जीवन रे चिरदिन निरंतर। तांको प्रति यदि आसक्त हुए एवं अन्य मानक प्रति यदि आसक्त न हुए, ताहेले दुख अनेक परिमाण रे कमी जाई पारे। तार अर्थ किंतु नुहे मोर परिवार, संतान संतति, स्त्री पुत्र, पिता माता, संबंधी, समाज रो अन्य माने तांको प्रति मु विमुख होई उठिबी।
ଆସକ୍ତ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିମୁଖ ହବା କଥା ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି, ତା କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଅଭିନୟ ଭଳି ଯେଉଁ ଭୂମିକାରେ ମୁଁ ଆଜି ଅଛି, ପୁତ୍ରର ଭୂମିକା, ପିତାର ଭୂମିକା, ସ୍ୱାମୀର ଭୂମିକା, ତା କିନ୍ତୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ନିରାସକ୍ତ ଭାବରେ। ସେଇଥିରେ ହିଁ ଦୁଃଖର ଅବସାନ ସମ୍ଭବ। ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଆସକ୍ତି ମଣିଷ ଛାଡିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ବୁଝେ, ମଦ ଖାଉଥିବା ଲୋକଟି ବୁଝେ ଯେ ମଦ ହିଁ ତାର ଦୁଃଖର କାରଣ। ମଦ ଖାଇ ସେ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ମଦ ଛାଡିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମଦ ତାକୁ ଛାଡି ପାରେ ନା, ଛାଡେ ନା ସେତେବେଳେ। ଏଇ ହଉଛି ଯୋଡି ହେଇ ରହିବାର ପ୍ରଭାବ, ଆସକ୍ତ ହବାର ପ୍ରଭାବ ହଉଛି ଏଇଆ। ଏଇ ଟେବୁଲଟି ଯଦି ଧରିକି ମୁଁ ବସେ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବସିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗେଇବି କିପରି? ନା ମତେ ଟେବୁଲ ଆଗେଇବାକୁ ଦବ, ନା ମୁଁ ନିଜେ ଆଗେଇ ପାରିବି। ଯଦି ଆଗେଇବାକୁ ହୁଏ, ଟେବୁଲଟାକୁ ବୋହି ବୋହି ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଟେବୁଲଟାକୁ ନ ଛାଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇବା କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବୀରେନ୍ଦାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଠାକୁର ଅନେକ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ମନଟା ଅଶାନ୍ତ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବୀରେନ୍ଦା, ଏଇ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଯୋଉ ବସିଛି, ଏଇ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ରହି କଣ ମୁଁ ବେଞ୍ଚକୁ ଉଠେଇ ପାରିବି? ବେଞ୍ଚକୁ ଉଠେଇବାକୁ ହେଲେ ବେଞ୍ଚରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ଉପରେ ଛିଡା ହେଇ ତଳୁ ବେଞ୍ଚଟାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ହବ। ବୀରେନ୍ଦା, ଏଇ ମନଟା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ଯୋଡି ରଖିଲେ କଣ ମନଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହବ? ମନଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ଉପରେ ରହି ମନଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ସିନା। ଠାକୁର ଠିଆ ହେଇ ବେଞ୍ଚକୁ ଉଠେଇକି ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବେଞ୍ଚରେ ବସି ରହିଲେ ବେଞ୍ଚକୁ ଉଠେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ବେଞ୍ଚରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡିବ ଉଠେଇବାକୁ ହେଲେ। ଏଇ ମନ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ରହିଲେ ମନଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମନ ମତେ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ମନଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ମନଟାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ, ନିଜେ ଉପରକୁ ଯାଇ ମନଟାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ମନଟାରୁ ଏଇ ଆସକ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯଦି ମୁଁ ଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଏ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ହଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର, ଏଇ ଯେ ପୁତ୍ର ମୋହ ଛାଡି ପାରୁନି, ସେ ଭୁଲ କଲେ ବି ତାର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛି, ସବୁ କିଛି ଭାବୁଛି ତାରି ପାଇଁ, ଏଇ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ, ଏତେ ଆସକ୍ତି, କଣ କରିବି ଠାକୁର? ଛାଡି ତ ପାରୁନି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଛାଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ମୋହ ତ, ଆସକ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭାଇ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତ ଆସକ୍ତି ତ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ହଉଛି, ଏ ଆସକ୍ତିରୁ କଣ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ପୁତ୍ର ମୋହ ଛାଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆସକ୍ତି ଛାଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରିବ, ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଭାବିପାରିବ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ତୁମର ପୁଅ ବୋଲି। ବଢେଇ ଦିଏ ତୁମ ଆସକ୍ତିର କାୟା। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆସକ୍ତ? ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପ୍ରତି, କନ୍ୟା ପ୍ରତି କାହିଁ ଆସକ୍ତ? ଆସକ୍ତିର କାୟାକୁ ବିସ୍ତାର କର। ଭାବ ସମସ୍ତେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଭଳି। ଯେଭଳି ପୁଅ ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେମିତି ଅନ୍ୟର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୁଅ। ଦେଖିବ ଏଇ ଆସକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର କାୟାକୁ ବିସ୍ତାର କର। ବିସ୍ତାର ହିଁ ଜୀବନ, ବିସ୍ତାର ହିଁ ସୁଖ, ବିସ୍ତାର ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରସାରଣ ହିଁ ସୁଖ। ପ୍ରସାରିତ କର ନିଜକୁ। ମନ ଯେତେବେଳେ ବେଦନାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ଦୁଃଖରେ ଯେତେବେଳେ ଭରି ଉଠେ, ତାର କାରଣ ବୁଝି ନେବାକୁ ହୁଏ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ଏବଂ ଏଇ ଦୁନିଆ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଏ ଶରୀରର ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ,
बयसर परिवर्तन हब, मनर परिवर्तन हब, चिंतार परिवर्तन हब, पद पदवीर परिवर्तन हब, टंका पैसार ऊपर नीच हब। परिवर्तनशील दुनिया, जहाँ थिला ताहा रहिबो नाही। किंतु जने फिलोसोफर कथा अछि, द वर्ल्ड हैज फॉरगॉटन यू बट यू हैव नॉट फॉरगॉटन द वर्ल्ड। सेटा तो दुखर कारण। दुनिया किंतु तुमको भूली आगे जाइछि, तुमे किंतु से दुनिया को भूली पारुना, छाड़ी पारुना से दुनिया को, तुम्हें आसक्त। से ही तुम दुखर कारण। प्रसारित कर तुमर काया को, तुम जीवन को नहीं आस समस्त को तुमर से काया भितर को। देखो जीवन केते सुंदर, केते मनोरम। से ठाकुर दुख हारी, परम प्रेममय, दयावान। तांको प्रार्थना करने को हुए ना, दया करने पाई, करुणा पाई प्रार्थना करने को पड़े ना। फूल को कौन कहवा को हुए, सुगंध दियो बोली। सूर्य को कौन कहवा को हुए, आलोक दियो बोली। ईश्वर को कहीं कहवा, करुणा दियो, दया दियो, कृपा दियो। फूलर स्वभाव है सुगंध वितरण करवा, सूर्यंकर स्वभाव है आलोक वितरण करवा, ठाकुरंकर स्वभाव है मनीष को करुणार वर्षारे वर्षित करवा, करुणार धारारे स्निग्ध करवा मनीषर जीवन को। प्रार्थना करिवार कौन प्रयोजन, मागिवार कौन प्रयोजन, दया कर बोली। दया दबा तो तांकर स्वभाव। दया केवल पाइबा को हुए, बुझी नवा को हेबो। कृपा किभली पाइबा को हुए, बुझी नवा को पड़िबो। निजर आचरण भितर देई, करिबा भितर देई कृपा पाई नवा को हुए, तांकर दयार धारा को अनुभव करने को। ता छड़ा दया पाइबार आउ तो कौन से उपाय नहीं। रामकृष्ण देव से कथाटी उद्धार करुछि। समय तो सरी आसुछि। रामकृष्ण कहते राजा पाखु जाई जदि किए आलू पोटल बैगण मागे, ताठर बोका और किए अच्छी। राजा पाखु स्वर्ण मुद्रा मागिबा दरकार, हीरा मोती माणिक सेना मागि नवा हुए। सेमती ईश्वर पाखु जाई दया मागिबा, टंका पैसा मागिबा, धन संपत्ति मागिबा, साहाଯ୍य कर, रक्षा कर, दया कर बोली मागिबा ठुर बोकामे और कौन अच्छी। ईश्वर मागि नवा जदि किछि हुए, ताले मागिबा को हुए कर्म शक्ति दियो, भक्ति दियो, ज्ञान दियो, बुद्धि दियो। यही होछि तांकर दया। मु निज को रक्षा करिवार सामर्थ्य तुमे देइछ, मु निज को संभाली नेबी, मते भक्ति दियो जेमिति मु तुम संगरे लागी रही पारे, तुम प्रति आसक्त ही पारे। तारी भीतर दे मोर जे जागतिक दुनिया प्रति जो आसक्ति ताहा दूरीभूत हबो एवं प्रक्रांतरे परोक्ष भावरे मोर दुखर अवसान घटिबो। जीवन रे आनंदर कोनोसी सीमा रहिबो नाही। ताही होछि दया पाइबार उपाय। निजको करी तोलिबा भितर देई, निजको विस्तृत करिबा भितर देई, निज जीवन को व्यापक करिबा भितर देई एवं से ठाकुरଙ୍କ प्रति आसक्त ही उठी समस्त आसक्तिर मुक्ति पाइबार उपाय, दुख जंत्रणर मुक्ति पाइबार उपाय, तांकर दया अनुभव करिबार उपाय। सर्वशेष रे आपण मानकर समस्तंकर सपरिवार सपरिवेश मंगल कामना करी श्री ठाकुर तुल चरण प्रार्थना करुछि। वंदे पुरुषोत्तम।